Nyabiaso, nanu ko kumiva, ne gapo vraiment zozo ya mea. Nyai nyadoku me vide. Aglone togo viobe. Nyawe. Mile do de sindo. Allo mile senyado. Va. Allo mionto minyado bio miadokyo. Leke nyawe do. Donti kamia tova. Ngbele kamia de. Nimala yod me vireke. Bene titre de me vireke ntio ao. Leke nyawe. Ye. Anumo koko. Avane amusiamea. Idinila. Leme khwesebe. Nenema ke le miato di noto chakbo. Nele nenema kema nyake me suodaka. Ninya me suodaka kema ondeka adafodaka. Nya togo dia. Nemi atogbe o to sinuvo. O da si prote dari njo. Nemi omi me o mi atori. Nyaka mi avi wa biomi. Papa enu ya joare. Gaf mo me ke miliare. Aka o mi ami wo. Nou la konta bion ale. Nyaka o mi aglo. Mi a to asia de ton la zipi mo da agbo mo ogbe. Ala go bebe. Mi sivoa. Ni mete on de kode. Novio. Eyo plomi ya fisugbo. Fiko plomi ya. Au yo. Abobo, amo le chelo, nyoba megan le che. O togbi gan le che la wa faya na mi lo yo. Abobo, amo le chelo, megan le che. Megan le che la wa faya na mi lo yo. Mekawe le che la wa faya na mi lo yo. Megan le che la wa faya na mi. Ole dali otoma, ole lidi otoma, wajaru ole chela wapaya na milo yo. Abobo, magan le chelo, nyatogbi gan le che, osetu le chela wapaya na milo yo. Nyao, rokbo le chelo, nyoba magan le che, setu rokbo le chela wapaya na milo yo. Mekawe le che la wa faya na milo yo. Amo le che la wa faya na mie. Ole dali odoma, ole lidi otoma. Wajaru le che la wa faya na milo yo. Abobo, megan le chelo, nyoba megan le che. Asafo gan le che la wa faya na milo yo. Abobo, mo le chelo. Nyoba megan le che. Megan le che la wa faya na milo yo. Mekawe le che la wa faya na milo yo. Megan le che la wa faya na mie. Ole dali otoma, ole lidi otoma. Ajaru le che la wa faya na milo yo. Abobo, megan le chelo, togbi gan le che. Azuma le che la wa faya na milo yo. Nyao, signon le chelo, bolovi le che. Avosinu le che la wa faya na milo yo. Amegan le che la wa faya na milo yo. Megan le che o la wa faya na mie. Ole dali odoma, ole lidi otoma. Ajaru le che la wa faya na milo yo. Oli bang nyanya kumanya manya oketen. Awa fako. Aho le che la wa faya na milo yo. Tasigan le chelo. Megan le che. Osemenya le che la wa faya na milo yo. Nyao akuti le chelo. Atango le che.
mi kpɔ amewo le tse la woaʋaya na mi lo yo. Amekawoe le tse la woaʋaya na mi lo yo. Amewo le tse wola woaʋaya na mie. Wole dalio doma, wole lidio doma. Ajarugo le tse la woaʋaya na mi lo yo. Nyawo safo gãwo le tse lo, megãwo le tse. Wala tevi le tse la woaʋaya na mi lo yo. Nyawo azikpo le tse lo, kofitsa le tse. Okluga le tse la woaʋaya na mi lo yo. Godo. Asafo le tse la woaʋaya na mi lo yo. Godo. Gãwo le tse wola woaʋaya na mie. Wole dalio doma, wole lidio doma. Ajarugo le tse la woaʋaya na mi lo yo. Nyawo nyatagawo le tse lo, megãwo le tse. Treɖego le tse la woaʋaya na mi lo yo. Etreɖogo tɔkonu le tse lo, afi ɖe nyɔtsa le tse. Ogbolovi le tse la woaʋaya na mi lo yo. Votoklolo amekawoe le tse la woaʋaya na mi lo yo. Nyinegãwo le tse la woaʋaya na mie. Wole dalio doma, wole lidio doma. Ajarugo le tse la woaʋaya na mi lo yo. Tagbe hweso to nyɔba megãwo le tse lo. Sodeɖewo. Safo gãwo le tse. Kpegliwo. Ame ɖewo le tse la woaʋaya na mi lo yo. Nyawo mito, zaruvɔ le tse lo, kluga le tse. Wala tevi le tse la woaʋaya na mi lo yo. Godo. Nyawo azikpo le tse lo, kofitsa le tse. Tase akutui le tse la woaʋaya na mi lo yo. Mekawoe le tse la woaʋaya na mi lo yo. John Aziamou, ebe hao Mr. Zaliama, Nyaslao le radio La Voix de Vodi. Togo, be du quoi? Pour après le cas, le fatigue et bladin, le perluti néam, et me que blabavo André, 27 avril 1960. Aye, perluti et néam, ben que blabavo André. Le peu à quoi que Blaverne, 27 avril 2020. Le Bladinson et Togo a blodé. A blodé que Togo a dé. Nous kawe, tout mené. Vide kawe po. Le Bladin moment de zoandé. Il y a bien ce qu'il dit on y a tout dit notre taole. Togo a blodé, nyawa. Togo a blodé les nous kamen. Togo a blodé le politique mea. Togo a blodé le nkago de mea. Togo xɔ ablɔɖe le lãmesẽ nyɔnu mea. Togo xɔ ablɔɖe le nukame. Agbedede me nyɔnu mea. Togo xɔ ablɔɖe le nuƒoƒo mea. Togo xɔ ablɔɖe le nɔvisi lele mea. Togo xɔ ablɔɖe le game nyɔnu mea. Bref, alo kpui ɖe aɖe. Ƒebla dem wo eke mi zɔn. Emi Togo xɔ ablɔɖe mi le ablɔɖe le hadzi. Gasia game ɖe. Mi xɔ ablɔɖe nye nyawoa. Ne mi me xɔ ablɔɖe nyawo ɖe, nu ka gbɔ o tso mi me xɔ ablɔɖe o. Alo mi xɔ ablɔɖe le wo ma dzi. Ye le wɔwɔ mea, medo ŋuti la oa. Me ka ʋu dada ye. Mia tɔgbewo ʋu dada ye xɔ ablɔɖe ne mi afa ko afa. Alo xɔ ablɔɖe kaka ne mia. Alo ablɔɖe menye ke gbɔ mia mele total alo meli blibo. Ne wo gblɔ ne ame ɖe be xɔ ablɔɖea, kema nusia nu de blibo le gbɔe. Mi mia ɖewo ko se be le Togo ba anyigba dzi aɖe. Le febla de megbe aɖe, nu sia nu de bliboa, nu sia nu le nyui ɖea, nu le de zɔa. Nyabia siwo gbã ti miatsɔ ne miato dzi nɔtɔa, miayi ɖe Suède ba anyigba dzi. A ƒoka ne aƒetɔ Laurent Late la sɔ ni ke nyi PSDT be nuŋlɔtɔ gã be ɖe le wɔm nukpɔkpɔ nu aɖe ne kɔ kpɔ kuro nya ŋuti. Evegɔa nu yi ke miagagblɔ mia nɔ nyi be le nyabia se ba kpa dzi anyi be ɖe miedo dzesi ŋde. Nu yi ko mi le do dzesia, oyi nyabia se gã ɖewo. Nyabia se ka yewo nyi. Ye miagblɔ ne mia nɔnɔewo. Nyabia se wo kplɔ mi dzidziƒe. Nyavegɔe ke miabi mia nɔnɔe nyi be ɖe le politiki be nyɔnu mea ɖe tsɔme ka ye gba kpɔtɔ le Togo si o. Tsɔme ɖe gba kpɔtɔ le Togo sia le politiki be nyɔnu mea.
enya togo dynamique podro iko fwa sinuna ni zidodui iwa chon zidodu yare yame gbedu pẹ̀tọ́ fún yasingbe afiajọgbọ̀n umoku kamiwo nemi de kunu yo kemere ngba hiya be dumoviwa popoku politique mo nyanti o ngba hiya be politique alo togo be titi nya ho tatowa o ba gbagbo nya de ke o nya bio se yo wa mi ko ti mi lo wa biondoa do ma hin le nemi pour caner a photo Laurent Latelo son vol suet bani ba nyoko mo de nemi trova ni ko luasia na de go a photo Laurent Latelo son mi dogba mudo akpe cham khogbe no dogbe no mbele dogbe na toji no to cham pata ne mi ablon ablode a chuchugwen be gome sese na nya yele ni amedo kwesi nono eye edu bano edo kwesi eye mimgba no amebu be poplote o mimgba na amebu be poplote o nya be premier ho ablode alo ola ho ablode ke anamia mino edu be poplote eye nde pepe amebu e la no degbe na mi gbe mi ano we ewa ebe ablode a mi hwe ebe ablode a eye mi ho eye mi le pebla ade eye wa neni be mia do nti be mia be duwa be nko ya me ni mi po peke ni mi ho ablode mi fin mi le mi on to mi ado kwesi eye mi on to mi be mi atu mi abe duwa ni mi swe eye mi po enya wa pebla ade mi mu wo todo wi de pepe nto mi mu odoro mi gbogbo mi abedu amuyi nko ni mjibele nyakele glo ya me magbon be mi nko udure lo alo dure nko mi onye mjibe magbon ni o majipo magbon be mi onto mi agbon mi ato mi mu ikoro nketi amesia meleji nwe le bedume mesia meleji bedube nko yege me duale nko ya me ko mi le me ochan mi le bien ko ko ya ele nu sugbo me fu voa nu sugbo nto pata ya po mi mu yin ko le pinto pote agbagba jeje mi le wa do dasi ke mi lo lawo mi mu odo dasio nem le gbon be mi mu odo dasio e gon be ameko plomi eyo gba potole plomi wa omu odo dasire ku ifiobe edon to gbale nko na mi nyem nyale ke bele java yelu do nemi po tisi do ke ole adowa me enu hiam enu amlope sukulu be nyaon enu devio ba ya dudu nyonu ba ya dudu edoma la nyi be no pata ni mi kwe ali awura le mi ado kwesi tutu edo potole nkora me nyawe de ole biobe nwa kele bia siefi ma so me kele bia si ma awure de kwepe de kebenya ndo dola no agbetosi be lekeye bila welo so me ale bila welo de kwepe de kebenya mi matino ale ke mi le do ya kaka so yode o matino le leo de puye be tobe ojo le guga me na mi juro ne ni wa ma to no o gba ko to ji no to obere npopo le mi asi ndo le mi asi eye esomia elani esomiwe wa bo huye belani esomiwe na mia etodasi ele mi apata mi asi dodasi ele mi togovio patasi milola wa enyibe enu gome sese gba kudo susu trotro
do ne ole wonu de so pena de eye emua omutem le pota ne owa na jo le doa gba be wa jo am le do anye le pota ne ma jo ji susu bu ma dajo bu o la dajo bu vone o le do ajore ajo anu jo gugu pobele ni ajo gugu pobele ni vo gba le mo ayi aga si aga me a o se be ewa ndo mula si o ewa ndo ke do la no mi asie ni be mi do la tro mi abe azon ya be onome mi do la so nkuvi bu tro so po edua be do na le politique mais vive toi que les diables les oppositions ba padia opposition ba padia mi do la tro po e do wa do bu oyo fu va vide poeto donc a vide que la tento eye be la tenso tame bubu kudo adam yeye aso wodoa e le vevere fifi ne mi so peko mi zan fu so we ko mi o ya ne mu ko se be mi agba no to te mi agba so pe fu ala gba so yeye ke be tame mi abu wa o ya mi abu yimede ne mi aso pe vide so we edua emu gande be mu video vocha amuwo tu wa be jo emi le po emi le wa me a omu we gbogbo de ne ni o so pe fu ane ne gboye onya be yo lana yo be du me vio yo be dua ela yinko adam be nya e buanya ma do enti be ndo le mi asi ma no ne kaka so yo ndo ele mi asi nya be ndo are ela na be esome miayowa mila do idare eye mia bio amekola plo mia doari wasa fodo mia be afodo me ekene nyina yemi wo enyi be geme ye mi ho mia be do kwesi no no ablode ya eye enua etron kumea mia to kono ko gawa mea omudoji eye owo ekele jio eye ogbule enu adare nenia eye le nyimu kele jo kaka mi le egbia wa mu hosebe mi gba hosebe ndo mu le mi asi ndo le mi asi nuke mi agbo tutu gbon eye le nyi be ne dynamique pojo a ejawa ne mi aji fafa le mi ave du me fosebe enyawa de po mi ample po be evayu vodo ne otak mi d'accord le tour pepe du me yo mi d'accord eye mi le trodo mi le hu encore eye o le glombe e ke mi ona be se on teme no to alo ese gan ke ne dome togo le a mi be du ale a me ko le ne be ese gan be do pe eye mi ona be eku constitutionnel a me wa alo ne be se no wa ne ogbe glon jo po be a me ye du ji vo kwa e nu ke le ai po ni be o chan o la ho be ne ai ne ngba nyi be ne ayo chan o ngba do mo popo nu bu so yinko mo popo de pe ngba le o so yinko le efebe akpaji o le febe akpaji o won nyi be obeye ma o se o wa eye ye la we be ye la donwa ye la hwe funwa me edo enyabu me ye wa edo nyabu me ye wa mi asego me ye wanu keneye mi dola sego me chenye be dynamique pojuro abe nkono toa kaji ya meke yi akoa kelenyi miano vi kojo akpeo mere ebede efefe toye ni egblese nene debe efefe toye ni eya edola sense efefe toa
ewa ne osia do ebe save boa on touch on la se do ne ova nanyi do asikpe keye mia pete mbi nyami le gbengbe a no va ne da sikpe wa me a ewa ese ke le ya kocha ese ya kolebe yim le ya ho be mu jeje na yo ese wa so le ya ba plocha ewa me bucha ne neke amia le ya ba we a ye mia no we a ewa kredia patani misha ele dube enyame ele miabe ndo be nyame mo pokpo kele mi asio enwa edon ajipo mi ano ayela nyi miabe mo pokpo a allo ne enu le ne ne ami onto mi ano so amegaho ba kujumevi be nkuvi kenso no poya ya mi anyen be enu ke ovo blona be akwa ele consommer voa egobe oyu evo kwa enyawa kpadu funale mi onto mi gla mi ave egbe me be ekpa enyawa totela enyawa ya tote fifi anenyi be amega fort de prêter serment la gba plomi permanent fi obi mia dota si que les mia fia si opposition ne si dynamique podro anke ne dynamique podro la webe dynamique be doa e wa fifi nto la troi hobe ai butame so e do da si que ne le perma tomba zonli amer a defiobe susu que ne yo sogbana eye voa ameko ho asikpe ale yo sia le kole wea mu le jejio eye ni opposition be do eye na dynamique ala trochi tefia ano wodo alo ano ponupo contre ekeneye ameko la sikpe ajegbe omle wonyu de o funu ame ebe zizi agbaleze be permanent e wa do ala nyao nu kei mi la official so wo be mi abutame eya eye pomblona mi mu le butame ase mi so nya doe mi so mi anono zunzun mi so enua mi anono chichiri la meya chira meya la chira meya zon meya blanke za meya nji geme mi so gapopo kele mi asio so le onene benua gapopo ke mi la so de susu eye ni poto consider ton ko la be mi ayo campagne e mi va no na susu de o on patare mi le guga mene Togo le guga mene mi a Togo vio e ntie e nyamu bweje sibe le doje sibe e doda si ke la no mi asi efiare mu le gle hoho la mo egbola mi abe tadogun do buji ni mi apoda be de leke mi la odo ya ma mi sugbo opposition sugbo le opposition sugbo eye mi ke mi do be nyawe akoya de mi la odo aro de kaji ya de eye mi la tem ti agbagba kapia ma tongo do ade mi apobe de leke alagba ido ma de mo se be chala nyon ndo kele mi asi ayo pwe fifia e doda si ke ame o hobe agba o nami o e doda si ale e mi ake mi ja tote pwe fi voile ke mi gbe nyero be ogbele we so pere peye ngbe tele devina mi o po mi agba nyon de ni apo be la yo voa mi adoji be tamnyo wa e ya le ja tovo amere munya na no e ya ele ja tovo mi aso nkuvi dare mi ano pwe ne mi ada eto dare mi ano se ne mi ada nu dare mi ano gwenti epoare evoewa mi va do mose plenu mi do mose plenu enua de tot que tonya disan yo bioma mlegble enua amede mu gbona be ne coup constitutionnel yagbe yo ebe résultat vokwa agbatrova ngbedo nko yipo yina potia nyawe nyi be mila glombe aje coup constitutionnel a nkebe gbona mi wa musogbo eye mi mu hwel voix nko lagba o lagba ngo ho ma bio
be emu ho ola omu wa ne ho ne be enya chano be nya ko sopo wa yo ko pa nya wa nya le ngbale le waya be gbaji wala le se ba gbaji nya le ngbale ishere nu ke mi ya mi do la ofifio mi adon ko vibe le duya mi ele jo hoho wa ke le jo hoho ade e nu ke ye mi le po le mi nu ke mi le pla enya le kan ko mi aji po le ele jo hoho ejo penene de e pe ma tonto que vai boe mi gbale blon pe ma tra mi po nko pata joy po e nko pata joy azon lion ho mi soin amoku amo le blessé amo chi ho megbe amedo jesi wanti vale kole pour amedo to batro nyara o le kebele no fa mi we won pata mi va no modo doji mi va do ke no afi 14 mi wo nu we le to we mi je nu we anya kilia yi pe gba na ni kaka mi gba le gbe o le poda e nya telu nya bum le ola e ja bum le do nu ke nti anyi bere fio hapo ye muni togo be dure de po fio hapo ye. Après tout, Laurent, Laté, Lawson, Kenny, nous, Togan, ne, on a quand même PSDTA, ben, moi, de domicile, c'est également, le Cameroun, Suède, Annie Gandhi. C'est, dommage, il y a trois bien, il y a beaucoup de, il y a un biomil entier, il y a de l'homme. Même il y a un biomil d'auteur. Après tout, Justin, Anani, il y a dans le Togo Vision, BD. Le Rogwade, puis que le Joyade, il y a bien ce qui m'y a zandé et que ce qu'il y a des. Elle est que le Bordeaux, dont il y a ici avec un cadeau de la bête du Vienne, et nous détournons, nous mais nous caillons sous. Après toi, Justin, Anani. Et nous, abel mi do da mi avait radio abe tout dit notre qui a beaucoup d'auto la voix de vos lebeya do beruda amesia me kekeke mangobe biadia ko wa nya aso tutu mangobe e lu keko le jole agbo me belele me am mangobe akonta dabe nyame ye bele eye nenu kilenyi akonta dabe nyawo ya le dube pe me ya kwa politique be nyaye benyina donc à l'éthique le bon politique be nyawo le a ko se be de mi de bon démocratie chambe nyane mi so pe zerika eji be amoko dore kebe nyawo alu nya ni so nya to gan lu to gan ko o dutune e ju popolo be nyawo o dutune politique be nyawo a esi be amegan Montesquieu de nea ele gbon be o matin blon politique alu matin blon démocratie be nyake ne omdo mama power alu pouvoir o domaine e go be no le blon démocratie e go be edukɔwo sɔnna egbe sɔnna na wabe amewo yina wabe kplɔlawo donc ne be le nenea ela hiã kpo be enuwɔ na wo keke la kpɔ gome le ɖeke be nu mea wala wɔ lo susu yadzi be le politique be nyawo me alo le démocratie be nyawo mea enu la nɔ vovovovovo pouvoir ko be pouvoir judiciaire a ela nɔ vo pouvoir ko be pouvoir exécutif a ela nɔ vo pouvoir ko be pouvoir législatif a et les dékebe azolozon mea du pe mate yiko le démocratie be nyawo me ne yibe mamam le dékebe no mo do povone e dékebe no e ye dékebe ha so so cha no mle wado kwesio depuis que ha so so mbe alo akpa alo ko François on avait institution on veut le wado kwesio a ibe tobe ameko le plodo ala meko si me pa wo le wo le ngbu domene dékebe no eze pobe chakachaka leme eze pobe amoko le du popula be nyodia wo de ka ole apa o keke alo le pouvoir patake so do alome alo no patale wa be popote eye nu ko dia eyo wona ne de kebe nu ba no son ku so pe ala joje si pobe no be mama le de kebe nu me e de kebe nu wa ne yeji si de kele gbonere a ola pobe eduom te yin anko le démocratie be enyawo mu e gon be o le gon be les démocraties be pas zone linéaire pour aller dans pouvoir et comme médico na me les produits pas les filles à le fi et doit be ga
power kenyi justice alo kojodo pe be power e don se la tele amekele produ di président be nyu premier ministre be nyu ministre be nyu la tele e go be voler do ko si amri pe ma don nu e go be président to le pour matin do ne juge o ala mi ade kebe e wonu ya na mo mi wonu ya mi ode ke awo power kwata le wonu ko si les missions qui l'Assemblée nationale ne pas exemple qui a Assemblée nationale là on a ces députés pour aller que le contrôle alors on a contrôle d'action gouvernementale c'est comme bonheur Assemblée nationale et comme mon ministre et comme mon bionya président de la République et comme mon bionya mais dès que le contrôle dès que nous les ido et gobe woton le wado ko si wa mlo de ki betata na ne teji no to si no gome ba ko biaja ko wa c'est des mois trop nyadji c'est que mo tata ya mo se gobe ni me de démocratie a akpada e pa wa de pepe le ba pa e do sin eye Amérique pe no nan kone de Amérique pe duran de pe ma me vuna no e le ko si ba pe ya ke le ba le agbeyo me kojo be le be nya ya me c'est que le tout assistant politique be nya yi depuis que le bobola d'accord la ta du là ou a d'accord ta mo po akoto wa politique be nya be ina muina kodo do pe be nya seulement nous qui nous n'aimons pas nous be autant si dit le jupo pour be nya o me yore alors la zone zo me yore be amoko ni na kodo to wa ya o fira jogbe ke gbo ora wa be do ke wo be e se no ko va pona akoda da be nya oji le wo ba pa gan oji ya e se no amoko so de la route tare yi kodo to ko odo ado e pds bi e pewo do ya ton lo pe wi ko expérience alo o le doit be jijiria de ke ba mo no natane o ne so si be la cour constitutionnelle par exemple déjà amoko no natane amunyi be et kodo to alo juge ko auto doit gombe bezerika ji ko bi non amoko lo do ho o do pede ko to si no so mega abuju absuma par exemple déjà o lo doit do pede ya eye donc ade ke be nyawa lo no ko no bo be juge le nommer nko mi le gbo kojo be nyabo bi le gbo politique be nyabo juge le nomo njima de ke ba pa gombe non dans de ke be no so to bure de ke be nu ya ke le gbo amega gbe be lele ya e be nyawa politique be nyabe le bi ke be ni politique be nyale ya no le be so o la wo de ke be nyawa la potane ya ke mo politique ba be mo di ko e o la gba zone ke ba zone le ali ko d'accord ba amega gbo be kojo le gbo be eyeduzi de ko ma ku ko so to ko ja yo ko o ja yo akwa o be yo ka ba mega fore rudi ke wo be bia ba to le va be est-ce que ko jodo pe be nya wala mega abudu asuma ba ko be ko so da o le do wa do ko sia alo le ha ke to wini le power di o la do no ko la wa de bia be yin e de ka ke le de ke no go me be no wa so so nya ro be a ke mu jokpo le be togo be histoire alo bien to me ho tu nya o me be America to so to wo be ambassadeur ke le fi ajia o le gbo be de ke no le do ba ku na nya ke le yo gbo be akoko le yo be no me e kokko mle mo e la nyobo watro yi bureau de vote o ba hlen de ka ne wa nya po be nya we amega for du jilo alo amega gbo me du jibo da so na amega for na sigbe ma e go bia to cha l'Amérique to gbo le gbo be juare ki amoti te sambe no be régime abajoa yo bo ba d'accord e le du ji plus de 70% bia le ke be no nti pa ko o be di la chaka enya yo so politique o so enya ke ni politique be nya o so ikojodo pe enya mega adome be lele be nya o sire ko obio zale ya ole mi poro no me kemo lele a titia o va to so nya bo so le kui enya ko to so kwa agbeyo me le gbon enu kina mo tata no tana se ne mia toji no to se go me be politique be nya mo ina kojoro pe justice be kojoro pe be nya edu kenyi ese be nya yeba me de dale sedi ameri dale de kedia eya enona kojoro do be nya me banu kenyi politique be nya lo po junya gbogbon be nya gbogbon alo junya hehe be nya wa eya politique po be ina ni be ameri be wonde ke e be to be la hiya be la kojoro pe ya ke wa politique wo to wa e wonde ke o mure dare be no we a ni politique to we a o la poso e kojomi ba agbobe kojo be nu ko be wole akoda da be nya o me a o be zan jo be drapeau e o be ponupo dura e jumevio ponupo so jo egbonya lo ko ja titelo juati ko to ke ko e no ke ko mi apepo be politique be bakpaji be gbonya ole campagne me be nya o be le gbon après be do government e go be kele ni politique be nya ole he ya ke cha le gbon be eduji ya e ti do be do premier ministre do ke le gbon be cha eduji ko to wa e ye ti be nommé ministre des affaires étrangères ke gbon be eduji ya e ti be nommé commandant Olivier Amapoko ne so jo be nya o la de si ko be
a solution ke ko yi politique ba paji et puis no la rede ke nyare nyoto e bola ba so jo ko ni juato o la ba le mega gbo me ko jo agban le ba ho me ale jo awo un barabara ko o jo le ngbodo me ba yi apon to so jo a no ba ko ka so la yi ke ngbo ba do li dati le ke to ke bo wa me to chan le bien même me kuku me se to chan be du tatoro o no d'accord America to no d'accord mo no d'accord Nigeria be fi an to chan Buhari mi se be nkole de ke be nyame et puis on kwa gbe me la ba le de ko le ro wa ko la ba dati po a de ko la wodo ke ye o le dibe o la be ya be et so ke gbana me gan fo ya tibi de ba prêter c'est mama de sur le job be no be du jila kwa me ba de ke be no wa so nya de ke ni ko jodo be nya no so kui si bien mo le go sa bo be signer homo o dati o ko to signer homa de pe be le de ke be nya o me le nya be no ko ko me a ba be lo yo ta se di ko le obe no be sous contrôle judiciaire non lo les et nous comme police judiciaire civil que gendarmerie alors scripto va lewan obe nous coucou les trois que tu envoies et là il y a la question na procureur et bien procureur la ko question il y a procureur ben na ko so ko to abe elolo wu be chebo la ba kunu me donc a on la so de que ya sona ko jodo pe que kunu me ko be juge d'instruction ne ba kunu me il ko so yi doyen de juge d'instruction bon et puis à Kenya on ben no me ne on ben le de tijana o chambe amega agbo me a et les documents ben na et convocation ko so do de KVA move ken boy tongo va le ban a hoere di ko to va le lewan o de jisi de ke no me et puis anya ke va le no me to e ni ya fi ni bia ba yi bia e ba trop bi ba politique me be o pe nya le politique mo o so nya so ja so wo ko jodo do be nya et puis ko jodo pe a ke o le po be de ko jodo do be nya de e se ko di be to tero ma de ke be nya o me do jisi wa o be so e si amene de so kui et la part de caméra le bombe ngbagbon akọdada be wọn be nyako ngbagbon be baduji duji ko de gbagbon ke ko to ke wo be le doga ne be ngba ponpole politique be nyawo mo bo be la pe po be no be nu ke be nya de ko la wo ya mega gbo be mo ma ponpo alo gba do gbon be ye duji ke ba to be tamyo ke egba ele no me mo wa ele zebe président me vejano jo me ko to chaka jana ni e coronavirus be nya tamyo ne ba pa to chan ne be to go be nya la ba ti troba èèyàn kékeré wọn mẹgbọbe ojúláwọ pòpòbe ní agbóbe kọjú kúndó méjì lámìka ní bàbọnú ló bọnú pọ àmẹgán pọnyà sígbé ẹṣẹ làbòsọ ní pé mọ. ẹbẹ̀ni àpótọ́ Justin Anani bẹ́ẹ̀ mọ̀dẹ̀dẹ̀ ó tó Togo vision kùdẹ́ nyẹ kọ́mi bíẹ́ zàlẹ́ yẹn ti nígbà tó bíẹ́ nyàbú kùdẹ́ Togo politique bẹ́ẹ̀ yẹn ti nyà nà pàmájì kòkòrò dọ́à mídìí bẹ́ẹ̀ ndé mọ̀ nẹ́kọ̀ ní dùmùfì ó yé kò alẹ́ mi lẹ̀ àpàmájì yẹn dẹ́ ní tẹ́ yẹ dẹ́ àpótọ́ Justin Anani gbọ́ abia nyado ne kemi yabia ala vavia be dimovione se nu gomo kuranti le dynamique pojo ba padia do obo na yi pongba pongpo kura kom nyade kentiko vade evo no vraiment nyama dimovie le biore ko gasa gamo le kemi yado apoto Justin Anani ne nyama mikumea doti kalmi miasio enu ke mango so dynamique pojo be nyanti se ko bia ne be o la le o alo so nya do wanti alo ko lo de fo jino bo no bonu po a enyang bale wa ne bobe dynamique po droit dynamique a mu lo medere po bele o ne go be amole yo bode tam yo gbe a coronavirus alo do be nya de covid-19 ke va le hia meti ke e gboro hia me du ko ke on do le tarasia e be nya be ni no a l'émission dynamique mo se po droit to a amole Autriche amole France banigmandi amole Italie banigmandi amole Suède le Canada o l'Amérique o le Germany o le Belgique o le duo ke me kle so to vone yo bo de be joto le Afrique be duo me amole e go be egbe ani o le bo dynamique podroa ngbani amoko le ni leader lo politicien ko o do ha so so po o Togo bi ko le gbedia o se go be no be Togo a mis son leader kaka si be et puis bladé anene 60 ans les indépendance Togo am tole ebe ko yimo alo ayarudumo konjim le nyaso do be nya agba de fiombe mebe jua e de fun e amela le do sibe amoko le do le ko ma 5 dapa on be nto me a karaye ambulance la jole ken gbela yi leve kwa mo le kaka se kase amoko obe covid-19 fa wuni sole de ke be consider amele de ke be juo me c'est parce que atike mu le konjim le docteur on do nu yo mpe sauver de ke ba mo e no ke wan eleze po no be e juabe kokoro le akpa de sire ke jukoro to gblea ame biro ko a ga po de mo lo juabe ga
moi be fo nya ti be game pole o loga depuis et toi be game ya di ma be game ke wo be gbe atogo bi ke kon le gbobe yoro ji totro no gbobe dynamique be nkono to ne on gba pon poke o alo wa doga no si bo ko le po le zinya ro wa yise ko do me a mun to be nya boyo e gobe tatare le tamnyo wa ne mi la se wanje ma ba tata no le nkogbe o radio ji si po be no be amola bonu be wa enya kele akole que 2015 yo dakoye amega Jean-Pierre Fabre lui dit alors le Renoir et moi le don unitodio et les 42 c'est lui qui le là o de kebe depuis mal gamé couleur le 14 ans to chan we nyale ti kuto e gobe nu bulletin ko ba signature do musobe ki va o be ko npo pare kebe nyawa mega tafata biwa e be jave yo résultat ko kebe jave yo ma okudo Francis Pedro ne bi don ko da kon le alors tout kana le télévision de kebe inu elle le yo be tamegbe la mo be tamegbe ba ne tobe Monseigneur Podro dynamique ya odo gane be ngba pon am to be togo yo ke ko amu le bonu am ko le bodia consider avec ko do fait de l'indépendance la CB alors du quoi la CB no Monseigneur Podro ba message de ke le gbo be no be yo to tere yo be nyaji be no be amega gbo me kojo poduji yo la ko be bitua ne amede be prêter c'est pas me be prêter c'est mamu kayo ba la ko be ke be nya e de mi ba to geje politique abe phase vous me ke azon les besoins e gba ya yinko ke go be nya ke le akpele ni be togo bi ko subo wa be didi le gbobe jo batro ne le do am tro le akoda da be nya o me e no be dakopa apare ka pe ona patapa so jo so po apa be yoru jiga si ga le ko be le yin wa mu be wala me so tu alo be dynamique Monseigneur Podro to ngbo conférence de presse ko ngba fon so akọ be nyanti wa e régler problème e nya ke le akpele e le de tion to chambe le dutao to chambe doke amoko togo bi lo le duta e la cc ne amega fo nya si be vila so kun po abo be Élysée bi be Macron ba ho yalo et de comme Angela Merkel la ho yalo Donald Trump la ho yalo la me garo la ho parce que yo be joyo lo démocratie ne du que be du me bion tele voler chamele wa le chamwe be lo be te joyo les zebe dictature be joyo alo monarchie be joyo a pas de cadeau kotalo pe le joyo be nou keke di les institutions gangan mais les soldats be nou me be les idénia de que be joyo te pon ko yo e o matin na mi kakana ji chambe ya pedo nyanti le joa be jube be nyaomo be joa de mi gba yingo do mi ba se gba ze ko be togo be nya complot le no me so to bo de ke be complot wali gombe ko be amero le o le po wa to le me e wa be do pe aro gaga lo le fi no mi so français vo ba pa do ko to wa o le po wa to le be e politique be nya e amela gbon e nya le no fi jan e la gbon be contre non ba du ko tala se go be no be yo matin no tebe yo vo pour la ba tro yo be nu alors me bu la ba tro yo be nu Après Justin Anani et Togo Vision, brother Torben Modomi Sedanama, le Yokume ni na seconde, ni na seconde ni dia nyakamya kabio et ne toji no tonte sende gomo. Ni le kwa kobe le Yokume a ndo gomo le corps le fi kamo. Me le corps le fi ka tout. Nyakagbo après gabe mesa go ko jonto le et no da si vomogbo. Nya miato bi apoto Justin Anani menye ko le sia ne gble ne miase e mo ko be so ye di alo de nya pota ni me ba se kaka e po me no be ne agbagbo me lele be nya po me no be ne me agbo me le si vile ke agbo me anto so do ko ji bi no be Monseigneur so do to me e ye du kwa d'accord e be ni ke du kwa le dia e ma tai du kwa wa ni ko se be e be lele gbe o lo be tu ko to ne to gbo me no be ne be e o la le e la e prisoner e jo la telo me be lo be e prisoner ne be la ko ya ku re jo ba tro e nya won le yin be ye agbo me kodo anto be nya gboro ya Monseigneur Podro cha pe Podro cha be le ngbodo be e di yo be to pe ya me ya be e to tro be nya be pe be yin ni ko le ngbodo be ni ma nko se be e ya so le ko so kaka kin gboro wa so me ga agbo me kodo wa ka pe tam nyu a mi kunu me mi se nyaro go me je jamen to cha e manya kan ja wi ni ka ma gboro me kodo be ja ni o amega François Akila e so po ko be ja yin akeme azoli so me nyoyi parce que le gbobo wa tamo ameke no système ameko ala meke le régime ame odoku ojesi wa ke bo le dakone amega fabru alo le dakone UFC to kaka je amega je Christ le khogbere wa sore ke be ya ne yi amoko le vode ku America todo le amedo le koto la bientôt go bilo la America o so ke so ba wa so ke be so wa tebe François Bokota ko to kudo e kofi nyam le yobo français yobo be jumea o do so ke be yanti ke gbo ebe ya la gbo ba jumea o bloquer be matin gbo ya me ke gba le système amelo do kudo okay amega Pascal akusu le lubo jona e o do kudo e le nyabe nu kuko me ogogo o de ke be dodo aso do de o le gbo ba me ke la khodua e la o pe ma ton la o transition la to dra nu do kwa me le jumio la d'accord na me ke jumio chanyo de kwa e bo e do la to démocratie ba dans le 10 bi de ke be le benene
donc amega le nous commis c'est bien amega à cause de le Pascal Bojona ebe yem da yakoda pe o yemate dans les fonds koto que les écobe nommé le wobe pa dia ministre ko to le nous gomento cha ministre ko va no dokudo e mo se ko le nous gome ken bola chak gome ko jo to cha o proposer na me robe wa long o mu long ameka ba le poto les candidats ka mo ko le dictateur yakoda pe ke ko on l'a pas Gbome Kodjo, on l'a pas Jean-Pierre Favre, on l'a pas professeur Oulu, on l'a pas Maître Sona, on l'a pas Aimé Gogé Tabouré. Tout doit me do ko va nan kokin bomba on yowa. Le décret me no ko ke wa. O le bokwa me ke do kalure, ala me de ke non wa me ko, me de pem la mo kokin yo me de pem no me ko ke wo doko. No tepero si me premier ministre président de l'Assemblée munem ya gbe yo me. François Boumbe moindre mal. No be nous me le dit avec to ba na mo waji mi la to et nous la va, nous ke me dit la va. Que on m'a accepté. On se met dès que le message a munya le gboba to go yo wa po be no be yo le d'accord me de wunum le ko yo ba de a chapo yo d'accord me gagbo be koju no ko d'accord me gagbo me koju e no ba le de ke bia amega gbo me koju tam yo egbe be le do e mi pelo nu ba ele gbo be no be ya akoke to go yo dana be la ho ya ho akwapo e bia no ko le no ke be no gomo e go be amoko o donu gbo la pero to go ti sire ka America to gbo to tron la ko a e jo le duro me a o da ko ka ga me be ho wa o to wa tro ba ngbo do be ne de ke be nya e jo le duro me lo e go be nyo ko se be America to le se français bo no gbo ya ko ba to na te o egbe a o be jua idoketo coronavirus ale de funon ba tele bon politique be nya o lo ko la pot solution ni do be nya eye voilà ko se be situation va le calmer no la go ba be rapport parce que ti do pe be nya do du business be nya do ke America to o pe na do jonti le gabe nya o me ko to wa du côté le démocratie les d'afo ni America to le pe no mi d'accord le Togo le pays America ko ke mi da même le ko am ko le yo be du jam le ko na yo be watron vle nous bureau de vote pas bureau de vote ye Togo to be a be ko yo gbura pe o ma do na yo mu le sere pe mo ko to be ko bo ya mega fo pa e pe ruji du mo bio no le bio nya o no y intérieur ko to wa mo mu le se retrouver le résultat o mo on se ben de pe le mo be gome po so be confirme ka mo le gome no be ya gome ko do signer ho man gbezande ya e pa fo ko gbo signer ho man po so nya won so do ga ne tutuma e fe go ko le gome no be yo be di ko do la ho po ya on se be fo ya ti be la prêter be se ma so to va politique be nyawo alo de ke no le do egbe a mi la se po do be abo so jo la to la gbata no awu ame ko to ni e nu ko le no no me a ko se be tata la bu la tro no de ke be no si se di ka me o to le gbo me no be la ho be bitura bien no te nya po be sinu ba le nyeme me ko ko me le se ta po be no be amoko le wo de le diaspora me a o mu le jibe yo atote de ke be no donc a zo le zo be nyawo gba ko to bale ji ke to be do be nya le kin gbo ya ba gbo be nu ke le bloquer no kin gbo wa fɔnya sigbe prêter serment so fɔnya sigbe prêter serment so nan doji sipo le tata ko wono zale ba yide ni toji no to sebe no be azolu ko mi zo ba ya une fois ko gbole le do ja jo am le vo o le ple o mu le du me bi o le po wa do ko ele amako o le ko be oni yoyin ju pro to mo ele le ni an ko sebe jo amate yiko azolu ke jo le zon le yiko ye pe nu ko le so ju tava ne jo e jo ngba du fen to chan kuro du tabou no so Ghana be joa par exemple ya pepe no ke bana ni Ghana be joa so America togbo so Union Européenne togbo ko to ga be joa les on yo le tout fena mo le do be nyore joa tele o min gbobe Ghana le bi yo bo de ne voir on m'a te comparer Ghana to ba gbe ba ko Togo to ba gbe kon di ko le tout dès que mon ko le do nu ko le wa ele ko na mi ele se de ke de be chane ni alo le bele même Niger ne ma pota gbobe le ki ke me mi le dia dure pe ngba le ya to la plodu évidemment pour le va via la bébé majuro azipedi obé là au 4e mandat kenyi nous to tani ko le se dia obé ba be pli amele les paysans bon le Niger ils sont amele ba amo ti te be président Niger to ba 3 mandats et que bi diele amo so tu ba me go be to go be nya e nya bu ke le toxe que rien que les défis nya me to chambe amo communauté internationale peut-être la France Allemagne ko to wa na mo po wa be du le Togo wa o me to nya woni e duao wa egbe ke America to on le prendre position on se be Togo bio ma bu mo popo Togo la se comme pobene ne avure le yemile wo mi po du jiwa ka ke mi be du jina vo ga me nyamnya be yo be nyawo evo ba mi po du jo be yo gbojwa e gbojogbojo me a de bio ko mi di nyame bio alo be togbo bio ko bi ba gbe dare a o tro bo no ya rudu ya de keme ba mi se gome po bi no be gbe a dynamic podro be nya ya reality wo lo afokola de a parti pour côté wa nuko lo wole de communiquer tout la gbe be le so ikoto nuko lo ware tata nyode be de o wel no me nyeto nuwa nyanyi npo yoro parce que npo be na me fufu no nuome ka kme agbe me kojo be du ji ikoto de ke nu la no do de ka so le zo la no do ko la pa pe da me nti do
y a une senti que bon ko bo bala gbe ko jo y a une senti de que wala bo le soutenir ko to une senti o agbo me lele be y a va kun gbe communiquer ba le to nya même pas da on to chef conférence épiscopale là on va faut ko délai il a zoli ya me nya apé abia nyem le partager kudo et gomme le mission Congo ken gbo lo alternance sur le Congo a conférence épiscopale la fa d'obéra ce soir à parler de grands puis ya que moi c'est podro le dia fois fa d'oba ngo man to chambe no be yo mule mukebele wa mule wole yo be comme be de kai que no ba do fi que ba do be to be ba Jésus wa et puis fa d'oba le se mobiliser be ya be yo la no bo dominer agbobe kojo alo yo la no bo dominer moi c'est podro ko dans les gens parce que yo le se gomme be du medio wa dynamique moi c'est podro que be candidat ya gbobe kojo wa yo d'accord na nous ke na ere ke be ya be no matin ouesan les gars que me moi c'est podro gbobe wa pata wa no du akpere du kwanti be du kwala ya rudu me muni agbobe kojo be ya zikeji baba e yo ya de du kwatro ya me de to go an question ore ke be ba zon lio bon la poko be ame fofu le me ke gba ninu ke gba de fion koto be didu do an ko na me de pedo bonu be monseigneur Benisan Nicodème Anani Bariga ke le yin Achevêque le lomé gba kodo Achevêque mérite ke le yin Amuzu Jakpa ko ya la gbo me so be nu ko wa de odi ogbo alors que moi c'est Nicodème Bariga wa et non CVJR ben ko keye o so do da sini e be wo do kan so wo ma be na ju ko la fo na sigbe CVJR be yan wa chan le to me bi ko npo radio ba ala ko be no be ame fufuru be yan o le amoko la sipiaji ko ju ko be yan o me e o mle ji la jo ne on to le gbon le wa bi po be no be ni mi le ji be yo akwa si pe be be ji tuba bi ya se gome alo gbo be nya to be mi ni mi le mi ba so asipia ni mi so asipia so na ne pouvoir gagner la lomena mi gba po gbere si ke ju ko la fo na si mi to yan gbon le ni ba ya o le pe le ti ko be no be ameko la sipiaji jojo be nyare pe no na tamena o soja le nyasi nyano yoyin soja mi doro fi ko mi doro chuwa mi to e ne gbe le alomena mi ba eni ne ke le zek po ni pata pa be nya bo le ne ya ni khose be ko nyoni Togo du ko zona zon li komi les zon le Togo ya histoire de piombe alo ko tu nyo de piombe même mba nyono mi di ne nyabe Togo wa amoko le pojo de se gombe no be le pojo ba da filia le d'accord le du ko me yo tame bo wa lo ba so ne akoke mi da be nya ya nya le pepo be nya de pinpo npo bo haro ko gbe azon yale no de mona manje ma tout monde popo ya me ma a bioso amoko ke le do tomi le ole be ya gbobe Togo be nya gan be yin et ni mi la tout le bien et la me ça me bo et ma tout monde popo ya gbo di ma to le du ko be nu ko ni do be nyole gbo le mi ko pe me mo le segon me no be coronavirus le et do ale nya wo amugba le ku déjà igbesi le mi ke vi le pono ya même si de ke e ku wa même que tomber de même to un coup ame gbogbo gboso e Ghana ko o déconfinement lo do da tia mo le Ghana i do ba le tibiri ke bi no na san ame gbogbo gboso Ghana le va yi e du ko le ti be badu et du coup le si jarakpanga et du coup le si a ngwe pe kaka so ipali me ko to amoba do ke be juome kaka dapango be juome même vi ile kukuru coronavirus be nya ya na tora mo be wa jagba nu ko le gbo be nya wo roji nya no kwasi ai jeji nya no kwasi jeji nya be toto ya me do me so nu so ton ku me maska ile bebere e yini nya kukpe la me do me nya kuro aloba be abobe ha me si ko le gbo o na mi le nya ne mi ngba no gogo mi gba sugbo ke nya o to mi o boju nu mi o de kereke o lebe ya o awo nya dijiri nya no gbo bobo be nya ngba lo mpopo be nya ngba lo nya de kuku ne nya ano sesere ne coronavirus be nya ba yiboa nya gba no ju nya ba cancel nya be mo diro akpera mi lo nya gbo be consider ne no boko na me semelo bye bye. Justin Anani Togo Vision me fa de toi bonne mode de monsieur zalama amatongo e kenya kwa yin du corps vieux nya kol nya sikuro bien ce que ni ozali antio ne problème dans yo Togo kwa blodiade a compte combien wo tout vraiment agbomere le politique qui veut nyoba pa diade e chomekel Togo si agbomere dynamique podroa o globune si dodui le o do zimea tu ko to funya singbe afia jogbo na formateur ke gbono Togo vio le nyagbade do ti kol bien si o ima douamo ima tunya na me kinchi o ya tong dodo a dodo to a cha tu Togo juya le mi to dia 98 75 35 86 nya kere yanti nyare va du kojo miayo nyare gba va du kojo miayo jore me va be du kojo miadoa a o gba do be nyaya na jo be du kojo do na nyare va du kojo miayo
Enyare gbava be dukodzo miayɔ dzɔre me va dukodzo ye miaɖoa awugbaro gbe. Enya ya ne dzɔ be dukodzo ɖona. Enu ka mi kpla le agbalẽa me. Efie mi kpla le agbalẽa me. Enu ka tutue le agbalẽa me. Adzogliawoe le agbalẽa me. Ɖevi totoa be yi nya agbalẽ be yakplɔ du ya. Vɔdua dzo gba ɖe ta nea ye. Ehugbonɔtɔ dzo gbɔtsɔ agble be ato ha ya. Vɔha va ɖi ɖe ta nea ye. Ekpɔkplɔbitowo be krɔɖɔɖɔ. Adekpatsatsu ya be yo. Evedzi la dza abito la ɖu fiɔ. Ne kuɖi ƒo yazu patɔa ye. Kpɔkplɔbito ya be krɔɖɔɖɔ. Adekpatsatsu ya be go. Elɔame kpata tsitɔ gbame. Wòkpakplavito ya xɔ aƒe le aƒetɔ si. Awoe nuke va dzɔ ɖe du ya me ne dutɔwo. Amega tsakpatsua be numelio. Ya gblɔ ŋɔti be nya be agoma yi anyɔ Ukraina ye. Edua me keke nzɔ fiti kɔrɔ. Ne ma yi agoma yi be nya dzo va. Kpɔkplɔbito ya zu fiɔ le lɔame ɖa. Adekpatsatsua gbaƒe le gbadago. Nyawo be abito ya zu fiɔ le dua me lo. Adekpatsatsua gbaƒe le tɔgbato. Ejalele mate ŋu akukpodo nuawo zu gɔvina le du ya me. Tsɔ miabe du ya sewɔ le kea. Negbaro gbe dukodzo miayɔ tɔgbiŋɔlia dukodzo miaɖonɔwo. Awo gbaro gbe. Enya ya ne dzɔ be dukodzo ɖona. Onya ɖe va dukodzo miayɔ. Enya ɖe gba va be dukodzo miayɔ dzɔre me va dukodzo ye miaɖoa. Awo gbaro gbe. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Mdekuma Mieniko. On a Kojo, Moléo, Rakoti, Malo. Faut Kojo Miletoji. Mdekuma, Diwa, Broné, Yame, Episcopo, Kojoa, Kudo, Aposto Capel, Messan, Be Miatogo, Biopata, Ito, Yamaji, Kudo Yamasusu, Kudo Yamalo. Kodarawaji, Wala, Fanamiro, Pedo Tipami, Langudo Nauro. Et Zarewa. Mi d'accord. 98 75 35 86. Il y a quel menti? Allô? Allô? Mais Dogba. Mdekuma Mieniko. Le problème avec Christophe, tu as sorti en vrai. Christophe, mi le todi. Nitakwenda mnyama ngo amade. Nyatoi. Ndogo manya kujiwa kimibwa mambo mile mnyaka. Nanya serikali pek mjema wenyewe sasa mbe ndobajwa. Bila kwa mdudu mile jinyo to mnyama ngo. Mukone le kono myawa le gobe mino zone kemi babon fareko. Obo chawa penti be maria go tawo ya twa ya no se. Après c'est mal lo une serikali pe alo java mon kwa ble. OK. Na just Mi d'accord. Le du protocole donc vous fait fier ben mais au jawel à Zandoube te fait que le présidence alors du protocole fait sa mère au jawel fima salle de fête de la présidence suivant jawel leva amekeni ku concernant le bagbono wa à maman donc ya no ni mo ja bo le du le que ici que mi ko wa respecter alors wa dobobo mettre le cas il y a un petit du protocole fait ça me d'auteur dans nani et o ya cho assemblement mo wanani appuyé président du groupe parlementaire wacha mo ya nani et wa donc fait fier nyao pour le coronavirus mo nti allô radio quel n'y a pas de ta flash midi volume à la ville mais de coup man yaniko après toi Yovo ya micho Yamale senyi ko ni do gbe amale idio tó mà ní sí mi le todi mi má gbó ní mo ti gbogbo yẹn tó àrẹ kọ wà mí má gbó dẹ́kọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ àbẹ́ àpẹẹrẹ ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ wẹ̀ fà mí kọ́ra mo lè gbọ́n tó ń gbé ló là gbé àmọ́ rò nítorí pé ó ń sọ̀rọ̀ wò kékeré sọ̀rọ̀ àbájú rẹ̀ ń dájú wà mí má gbó ní á mi lè gbà yàwó wà á má mi kókò bùrọ̀ orúkọ náà. 98 76 90 75 35 86
Il y a quelqu'un qui. Pour le bladin, il y a Togo Kwablodi. Compte combien? Il y a besoin. Le Togo si le politique, il y a pas dit. Il y a une dynamique. Pas de l'autre. Pas la musique de lui. Aussi le devoir. Et du coup, toi, tu as dit que. Il y a comme il peut avoir. Allô? Allô? Bonjour. Madame Kouma, il y a Nico. René So Afanya. Après, tu as René le Togi. Akpene Mitaka. Il y a Tobo, il y a peu. 60 ans. La dernière est Togo Kwablodi. Et il y a eu bien ni sova yi baba biobea. Ye mi gade manan. Et il y a eu bien Togo Kwablodi ya. Probla bien. Voix ni no abrode me alo miato go no abrode me prama tonpo yo magrobe le français me complicité alo yo pobe miato go mo susu tenko yo tachiwa ni lavabo le ko globe to go la ni suisse ani mi a clair de yo o pobe ni yo tachi amekolo kwa togolo le intelligent amekolo kwa o décider o la to Africa keke yo ma ba ko ndeto wa français ou si be que histoire le ko ni le sénéa e so ja ko podo nti yo so yo monter yo so amia yo nya ni kwa 5 ans et mi non indépendant fier ni trop va français trop quoi sibele ko gouverneur le ya nene ke o gouverneur mu ya nene ko ni le ke kabana no fi ni ngale indépendant e gombe me biona nyama ne bi wa a khoso jole jude me jwa me viu ona wale mi amutuku ya ne woja dwa président ne président le soir ne la takakatia e décorer na kaka décorer ya yoguru kanona o mo wa chiki wawe ni gouverneur wawe on français me côté ni bal indépendant donc wawe le ngutu mene minorité ka flan magrebe le dona a monsieur mele ka fornya simbe gbeme keteme ni kenti le ko edo ayi gbe me ni fifen ele ponwa ne ma nyowa ela te gbetu wan se mele ti o ni ti nyamele gbele ke bo nyadoa le ke bo lodo be minorité ou le sakapere de joamenu ya le gabu e ko se bi wa na ita ye la de no susu mo nya be amio somu le e to mo régime am ti bo ka e ke bo ni o to kan ne yo o to sene difia e be ni président ko para o yako ko le décider o so do. Allô? Allô? Apoto bara, apoto yak. Apoto bara, ewa. Apoto ya bara, apoto ya wek. Yak, wawe le, waw, bukpesiu, wawe le dirige jwa, wawe le décider. Otu ganea, yego bin semele siu. Bat kone ade kou, ambe so tout assier. Voilà, comment, le que dynamique, kodo, watikia. Oso susuri. So le wonwa maybe o le fi akwaye o so patapa o po be akwaya ni yo ade de do mi ma no madu ji ne ko ko organiser na kwaro o don opposition ko trahi mo bio de kolo wan ti o don ron ti ko susu be no yo lo no trama kwa opposition ko ni frère o la wa bi ji waju yo to do de o la aya kwa be nous sommes en démocratie. Là, me réclame là, non. Oh, il y a un peu de ratification, mon ya. Là, me réclame là, non. Donc, à nous que tu vois, you décider, non. Donc, à il y a de me que mais on y a nuit de paix. Nous, you à quoi me quoi. You me dis, you. Nous, c'est un ibéléco. France, oui, France, c'est le go de mon âge. Bah, ministre Barak, ben, soit. Et Amérique, elle est pour nous. You me dépend. France pour a décidé donc à France le président besoin ni fifia et ni fora ni a du mauvais le globe ni d'accord à me dire que 19%
président Forado 70% blandre la labo à la partie comme courir quoi Gougué elle est globale hier il me faut on autre tour à côté au moins vieux corps alors vu que l'autre on a machine on sort léo na me rete si je wa dera amereto amawa machine à la rejeter il est qu'on ou révision va y il tout blanc les mains on est ouais les aujourd'hui nous on y a mis les gris ni à Karouadia à Gouma me cause blapo on est d'assiré dit pour le président Forari le d'assiré dit on doit le vieux pour nous à les autres la quoi à monsieur mais la classe bonne bezougbé yoka epiombe à Gouma dit yoka mais le coucou de nebe ne plan nous à tout à la vie que mi tere au moins je vois tu quoi nous à toi la quoi mia que mia café bonne obi awa amanya be à Gouma dit yen to le d'assiré dit toi ce qu'on va tout na Gouma que ça va y tout dynamique ko trop bon pour quoi et puis c'est cabé c'est yo les gens la raison du plus fort est sur la mer yo les gens voix il y a d'acpene à Gouma pour notre seigneur pour joie et me violent que tout le monde ni le d'acpene opposant le que Amélie le globe veut tu pas nous va d'ailleurs dit ou les nous oui donc me répond pas dit tu peux pas dire et Gombe on tourne avec aussi clé aussi de domaine donc nous que tu vois yo me répond pas cara on tourne avec de tu as une face côté de ao pour le président lo nebe lombe nya nya président on trouve la quoi là mi d'accord René adok bona fayato mi d'accord na photo René Yancelao, les radios, la voix de Vodi. New York, comment les mettre Togo du coin. Les midi va mono tirer dans un tiers mal pour le moyen. Capou verson. Midi bien de notre Togo anti voilà, une petite femme. Enyo, les ok mais niajo le Togo va imadi. Niaja il fika. Nya kudum vide, ni mi kudma mere. Nya ide duta. Nami ide duta nyakpo amado ike otole na kule Togo politique be nya onti nto odo dinyagloha e lo am dinyagloha me a onya amado ike o wodan makuko apoto habia aya Nicodème parti les démocrates be dinyaga tato modogbe yo mi hogbe le kamo fon le Germany manigba ya la Angleterre manigba dido à l'Amérique ya America leke mi fondo mi ma bloga ya me be mi fonwero e go ni ba gbe to kele kwa osupo vo atogbu ma ogan oli ma me sia me la tenku kwa mi amodo ya mi lagbe enyo che ne nya ide nya ma nyo dia ne mi ya te nya nyo dia nya ro na si gbon to de na gbe alo kuran fone Togo vieux nya kale nya sigban ti mi abinya nya o o nya ya no na nyikwe nya ya la sinye ma do afogbe na me se me wa seme wa mi atogbu wa na jijo alo ndeve wa nya no na osi ko ma tonya de karoda na nya de vieux se tonye we la no nye we awo mi le bene de vieux lo tonye we nonye we ile bene de vio metiti mono fu blena o metiti mono fu blena o lo awo tonye we nonye we awo ile bene de vio lo obo somahilo anale somahilo la dele dilo gamolilo somahilo awo Anibala o ninya zozolo somahie flogilolo. Meda penani. Apoto habia ya Nicodème. Fo blade ya mi ko ablodi. Ni Togo ko ablodi ni awale mi agboa. Meda pe. Enya te fe
Togo kwa blood ni mi be Togo ma kwa blood wa ela be nuike amayo ku de Togo te Togo kwa blood ya ya togbio Silvanus Olympio pas de Souza ya togbi nya mama o yiko avu ye Togo kwa blood so diehe kakava kora nyehe do voduma ha kwa pando avodukọ palimedukọ fete danyidukọ fete ewa be nuiko wa mi menyewe awo ya togbo kwa blood ya eva ti modi ye ba fu o me ya mi le ya ba blood ya over bumo ne français yo vo plenya sinde be fu me o va bumo na me ba blood ya yinya ya ikedu togo violi kaka na gbe voa a blood ya aga trompo vana mi ko abe du jablo ha ne de leke no va la yido le togo be akome nyo mere vu ta ko kemi dale du poto ba pa yi po lu ti van ke bla va vea ye takata ka ba na nyi yare chomo ke le togo be du kwanto si le politique be nyo ba pa ji apoto habia ya Nicodem ma jibe man na ne togo vio fete no nya be akoi ko dava enyi toa parti yo ke ya ko parti do blebe amega do yo me no nko wa ne nya bleki America do akoya je nya do yo me kojo mo seigneur pojuro be group a ebuti ma glo na togo vio be ne mi ma chite ni ma résister wa ni ma te won de ko wa togo vio me dato na togo vio do ya support togo vio kotola ya bu e to gato ati leader obalome leader togo eta ha kema jame globe ametiti mono afuko ya fuko na o menya ha ike ye maji enya ye meglo ametiti mono na afuko no ametiti no fo ametiti no ametiti benu ametiti no tonu kwari ametiti no nyabede abele ke miato bu podro wo mena men de kejimo va togo ne tro dimo le yeta maglo no be togo bio no cho leader no ametiti benu ne ayadua ne to zemi jakuku ne to amayo suku no woto amayo srodo okpoto wa o ni na neo wa ya si wa samu amayo na mo le do iko ojide no da do na o enye kele vivire aye ma président habia aya Nicodem dynamique podroa eba moa o le wale o le deda modoji modo lo to ba dasio o to nu de gana le gbono be o ma popo kuru akọ kemi dantio wa vraiment le mi tell you pa susu noa o ma ten adoganu na America do akọjimenda mega phone America le gado nu na ma amanto ma le legal o ma le legitime de institution que le legal le Togo fima de Kemelio et America ma ten to ganu na me de ike do akọjimenda mega phone ameyo le mo la no nyanyire be le mi gbebo mega le mi o wa o be mele be ti fu ado kuna ka fi na di fu alo yes yeta mi ma tem vona le benya yo mi ma tem vona voa ma blona mi be America ma tem to ganu na America do akodi be mega funu if you like a Togo view awo aka khoji ru e ke du ja do duplata ya prêter serment alo ya fi ajogbe che ke gbono mi da si ajogbe che be nyama ma nyin de kan enyama ma da de jile fu na Togo vi de kan be e do akodi ko atati ma do akodi po ye nto ma do akodi po soja o lo militaire o alo militia groupe do le soja o ma wa we pedenti o le jiaji yeta forme do akodi o ebe ya prêter serment lo ya fi ajogbe ma nyin de ko mi Togo vi o mi a o de kan mi abere ame ya ejojoge ya mo do mi kazi be jojoge e fi ajogbo mo fi ajogbo ma mo de ko ejojoge wa na lo be ya fi ajogbe no be to vodu vane no go po vodu le fima vodu gaga li no be trovane no a fi ajogbe re ji pora be maku ha wo me enyanyire be mo du jiore yeta fornya simbe be ajogbe iko be atia me ga bejile funa Togo vi de ko fornya simbe Togo vi de pepe ke Togo vi wa dijwa o wage e gomo yibe eju de kemeli ke macho ye tumafu le dollar cho o dollar cho ta fi la fu na na ma e if ya kele ya sine Togo du ko ekele le nubla ni me ga fu ya mo ma glo mo message le vai be avifa samelio
adokuli du melio mina na nyatso nyaji afawo hawo nyaji jijo hawo nya sodo Amerika mega favio nyatso nya wafa nya libere Togo ne la tete de ka le adokuli du la fi fama futo adu nyaji awumi ajini beto yeta etirejo Togovio ne nya grado ne nya sodo nya do akwaji me kono nya ma hokobe amesia me ne black ole be konaji Muslimu church to topin wala mina yakpan kwa me yo ni mi metoa famille groupe ya wate 200 ans le pouvoir le fima voir ma plona mi be nyamoro minya me ga blon ke be Togo juko o mi ke wa wo leader ogbo yokoro ne nya sodo me da pe no ni mi ato ugbo mi ma sanka ko nuto ka duta ke mi la America ba ni gbanjere mi de tondo mo be America to le pe Togo du continue oui que ni vérité des unes alo nya auto la kogban no ate va me ma blono be nu subo le jiyim wa mi ma le modio e do me yin be nya be nu fufu nya gbogbo subo le modi wa fa pe to jan e le nya bojom e na na be futo le nya be mo nyam e ta ma blono be mi le do subo ti ne nya da si le kantiare e mi ato nya dia mi dia da hao adaha wala nya si nya dia ta unya no oh yo kale o mi yun e o mo phone black bajalo la le no black bajalo to kama e lo ajo ilo ana le mo phone black bajalo to kama e lo ajo ilo o mo phone black bajalo la le no black bajalo to kama e lo ajo ilo ana le mo phone black bajalo to kama e lo ajo ilo o da mare jumo go gbolo no pledu plepe no awulu ana ilo o da mare so footballo no pledu plepe no awulu ana ilo mo phone black bajalo la le no black bajalo to kama e lo ajo ilo ana le mo phone black bajalo to kama e lo ajo ilo ja pe na mi de ke mo pocho apoto habia aya Nicodem yo ni tatone parti les démocrates mi da pelo nya pe me bia jide fona me siama akpenani meni apoto habia aya Nicodem que ni parti les démocrates be bien ra tatotu America ba ni gbanji pour nu ko mi bien e nya ko media ni tom so bla seke voni blandrevo aton blatonvo aton blanivo à 2 98 75 35 86 nya krebianchi e nya ko nya senya glo allo moda kuma nya ni ko la lui comme tu vois ça wala todi fofo merci il y a une émission à deux différentes to bio mi na te foi a ti dun tani mi to go pa bro rivoa to ko pa bro do e bo po bule cha vai ya ko to ni ko de ada ke yo ya ba bule ke e to go pa bro ni ya wo nya nya to go pa bro no wo mama ko to no do ma to mo pa bro to ni ko de had ma ke yo o kem ko pen tu ya go po no ambassade wo mo to go aga bolo bo ko me ji ke no go est-ce que du commun du corps indépendant me dilate no pourquoi le data me dans la gloire mané a o de mate gloire ya go mi la ngubu to le ki chebe ko mo ni chi wo mi ju ta ni to le ko ni ya ni le ko ni to de le mes enfants ni ko bi la tu ya go ari ni to le chi on dit le merci mo liu ko ka le nyama bo ni ko indépendant ni be indépendant ni ate puya o ma te yakọ amode be yiji sal be yiji ku yo du da brabe ni ha kwa ha biro de vote ni bo yo ma he ai so ni kuda mo de mi na ko ya o te ni ko le nya mo di ko ma toji tu ya ka an ni nya ku ya te puya de itro ni bo mo du mo ni te ji ma du ma ni de bo yo ma wena na ala ko mo ni ta ma ko gre ya di me ko ta bo yo me a di me ni nya ni ta bo yo di ko mo te ha kwa ta biro de vote ojú gbé pé ó máa wọ àmúlà fún mọ ìjọ ó wà gbà ló ti bẹ ti gbọ́dọ̀ gbà ló mú wá fún ó kùnà bí gbàgbà tó dùn àti sẹ́nà mọ̀ la ó kùnà bí gbàgbà tó dùn àti sẹ́nà kọ́ sí fún àmú ẹ̀bọ̀ aṣọ gbogbo nígbà tá a máa fàdí ìrìn yẹn tẹ̀kọ́ jí náà mọ̀ ẹ́ mú ní òrí àmú yẹn làwọn mọ̀lẹ́ kọ̀ọ̀kan náà mọ̀ nítorí wọn dára bí ìlú tó ní àmú mọ̀lẹ́ kan ìjó nítorí ilé gbogbo àtàgbà mílíà kò láti ní gbogbo àmọ́ ọmọdé máa fọ àfihàn
dit même il a il que ko ba ba so da bubu que na ko kaje ba ko da ani ne ne da ko long ba no ba no ko ni ko kasla ko ko na na le ba no ko ni na le effectivement bubu to bi jo alu je ko indépendant ya bonya mo ko ko indépendant ko indépendant o zela ko ko to ni ko gbomi ba la ko ba le pays démocratique do bubu parce que on a ti ko ni et surtout dans le milieu c'est nous la moro le et nous doit le béni ko do mo ti o changement va vraiment on ça le va bien o mo ni lo wa jo mo bi ta ba ba besi ke yi ka ko mo pratique wa awu bi on ça le dure ko mo le wo ni lo anye ni mo le wo ni ma du mo bi ta ba ba se le ba wo ni ba pora e ga ba ba to ba ni wa mo ya to wa yo ra ba to ba to on tout pour ni ma jo ani ça que tout ko indépendant son gens c'est avec changement de milieu pas trop pour me le wo ni ko le ni ti mo le pia le ko milieu tout bu ba ya ba wo tout bu ba ko ba te ni ya ma ba ti ko le ya ba ni ya te ma agbo tout bu ya c'est tout quoi pour ya mo ya agbo ni le de la ni ko du ko ka changement là ba tu ma du gama du bon changement là ba bo wa mo bu ya mo ta ko la no tout bu bi oji ya ti gba lo bo nyami cho to gazo to to le mia ko mo nta ye di mo de lo ko ni ye na o ti ka changement là ba du ya to bu de mi aji ko ba li ya to ko ba li na ti ko lu te fu ya ni bi nyawe ka ya ko ta ne tu bu changement là ba ko ni le de ba ya ka ta ni ba te do kurente ni be du mo lu dana ko e o tu ku te mo jolo a ju dana ko bo ye je tu ko mo jolo du mo ka tu ku ta ga cha ga mo akora tu mo lu da ko ya mo lu e de ni sen ni ko ke jora de ni sen ni ko ke jora lu mo e de wo si sin tu e ta ko sha ko po tu bu e ko da ko po nyang o bu la ko dai no ti ko la ti chare ni ko mo e mo de mo le ti ni sha mo le yo sele do wa ta bo ni sha président bi nga yi ko amu mi yalla mu te fu ka ma te fu ya mo fu ko le tu bu be changement le tu le for le développement le tu vois fu ya ma ko ba do la yi ko ya ko ta crema dans ya o soit ma da fu ta crema da bi na ba te wu ko bu sana ta ba le ni cha le to bu na ba ta ba le ni cha a fu na le ba nya ta ba fu na no ma ta ta fu a crema da la ko be ga yi ko bu sana ba yi ne ga fora iko fu ji vora pa ta ba ta bi bi ga yi ko wa au to ndo wataraji da watara ututane audi muli jito tro mu jwama onu do ba tabu yuli jinye to ko le jinye yo tu fe wala luma ba to bu ko le tura wala tu wala ba raji telu jalo do ba tabu no aji bu je ku ne o inte o le to audi ba ji pe o nya lu le gloa e nya lu ti nya le ta ku ma mu to ju mo yi jana le ni ba de ko zanti tu bu mi ya uwo na nsusu ya lo na ko be bo ju na ni to bu na mu ma ni lo se kan bo ju le ba to bi ka lo tu bu to yi yami je ni ka tin da lo ko ni be ma o ti ti pa ri lo kan de tu bu le ba ko be kan a tu je le mo ya go o tu ma ko ni ti de ku ya o bu to wa ni ko ta de mo ma ju ni ni ba to ba ba pa ja ya mo ku to wa ko mo le ju no ko le ju no wa ta ko da ko ya ka boyo mo kide nka ko kwa ya so sa ko to la wa pa no abo no ni boyo no bi o la no gbogbo patron no va gbogbo ka ko no ba live wa ko ba no mo man to awu mo yin na no re katul kele ka ba ka ni hakale ku wa aka no bi jiwa ma gawale ki ka o duyo pa ti ku jiwa ma gawale ki ka o duyo o ma ti gwa pa na ko duru la wo ya la ko tale wa d'accord 98 75 35 86. Mec, bien ti. Nous le quoi bien ouais tiens. On est tout gamin, tu quoi. Allô? Allô. Le docteur. Bonjour, papa avec. Bonjour, à peut-être Lufthansa. So how okay? Mille te dit. So no kaka. Ya to ya ko. On carena tu de vous du quoi? Togo don tata. Faisant ta indépendant. Je me pas tirer que bilan masiare amoko le jibi kwa me ola ba wonani o fozan o chan ola o wa tonani bo kan bo nyanya beni évolution va lo il faut le dire ni ba involution
Mais il y a mon point, et vous voyez, opposant le mien sur le Togo. Garuma, on est d'accord, on a parti au pouvoir. Garuma, on a bateau, on va d'accord, on a ah, il y a un Kenya, ça va 98 75 35 86. Il y a quelqu'un ici. Allô? Allô? Le docteur? Mais de coup, même, il y a Nico. Faut mais de coup, à quoi il vide? Ah, mais là, mais de pas bien dire quand. Bon, on le problème, tu vois, on ne peut pas rester. On ne peut pas rester, bon, ça va être du problème, tu es dans le flow, alors du mauvais cas du problème. Ma bien dire quand il m'a, il y a un autre délai. Mais du problème, mais du problème, toi, du problème, mais il y a le but de cuire à ce moment, du mauvais le cuire. Il y a le demander, il y a des globes à collaborer avec les gens. Du problème, toi, le cas de faire à collaborer avec les gens. Dans le Togo, le Bénin, la Capio, il y a Togo dans le Dolo. Dans le Dakota, à beaucoup de côté, il y a le Japon, ma bête, pas trop de petite. Elle a fait ici, elle a un banane, elle a fait notre parti politique. Mais il y a des gens. Mais à peu, il y a un peu à peu, mais il y a des gens. Quand tu tiens dans les gens, mais si mais il y a le aïe, mais dis pas la fois, mais pour notre fils, tu vois, des soldats, tu as des malins à soldats. Du moins, je crois que dans les on peut demander à deux, vous dire à la personne dans plus de 100 et quelques. Bon, on peut même pas pouvoir faire un peu de temps et si on va pour le faire quand on a des droits. Mais d'accord. 98 75 35 86. Il y a quelqu'un ici. Mais docteur? Hello, mais de coup, même, il y a Nico. Ah, oui, on va couper tout mon peu. Oui, mais bé. Couper tout mon peu. Mais de coup, radio Kenya, comme il dit, le volume à la ville. Ah. Me dis, faut qu'on fille. Mais le tout dit. Et quoi, il y a un peu de mal. Il y a un point à découvrir le Simon. Il y a un peu de la wabia kiwe, à Jogawe. Allô? Allô? Mi ma joie, madame. Aha. Après, on a sorti du jazz. Son, le poumon là, on peut dire, il y a un premier doigt, un sou. Un doigt premier, il y a un premier, moi, il y a un pas moi. Il te coucou, à ma bouteille de bois, à ma mou, il y a pas eu qu'à un premier. Blas, ce qui est venu, blandre à ton, blaton va à ton, blani va à den. 98 75 35 86. Allô? Allô, Abel. Le docteur? Mon frère. Mais coup, il y a Nico. Il y a lab, il y a tout de quoi de la table. Lab, mais il est tout dit. Mais d'accord, ma venue à préparation. Amen. Le kéké est il y a un compte au média de la Pio va le compromis justement. Un ami à mon doigt de pour le national. Tout quoi mani famille n'a si peu de cognon. Ni a du me jouer ça à peu de frère madame pour mon problème. Quand on va le caca du bal si ne ou d'accord quoi pour chaque fois. Des camps pour chaque des camps pour ni a du me jouer qui se fait ni na doit pour amour pour la tomber pour la pour le cas de bonne place de pas mon tomber pour ma que l'on connaît à pleurer. Mais tu le ne peux pas bon. Ah, ni a doit que mais ni côté a bien les qui comme go pour na pour que tout mon pour ma photo. On va nous dire qu'on n'a pas pour non tout non. Ta mis le bout de mon eau. Ta à peu grand. Mais nous, au lieu de nous qu'on va et mis le système. Ma passé à me gagner nous. Allô?
Madogba. Wana kuma nyanyiko. Oyo mbe Congo yao. Apata Congo yao mi le todi. Mtu dire kwa dwazam. Ne bore. Nous connaissons les cas où le temps pour nous taxer. Go ne doit bezam alle wajo. Wa one do ku cholo ya su gore na se one do ku cholo. Sia. Mi da pe. Ola jo de viola na one do ku cholo. Mi oblew. Ani dale ka bolem. Yo. 98 75 35 86. Il y a quelqu'un qui ni la radio, la voix de vous dit Blassi qui va ni Blandre va à ton Blaton va à ton Blani va à d'un 1103.7 FM dit radio, la voix de vous 98 75 35 86. Allô? Allô, bonjour Elle. Bonjour, de Kouba Yaniko. Ok, oyo na mbe buchomoko. Apota buchomoko yomicho. Yomicho amukimo ausi kondi. Mile toji. Ok, me do akwele mile nyama ugasia gama na toji no lo. Atoto nyama nmo de doro dia. Jumovi gado cha. Yo moko buwa. Ni batro po musa. Aye kakara di libe moko le miati be nona batro batro. To ile dia mo do akpene mia ma feto gan ni ko dem haja. I fo dura ni ya ko America. Ono no unse di na ti le ke nya fo ro ya ne ya. Ono no se wa bo an paju no dita. Ono fo de so no dura mi. Ni ganji ya ne nde amade kenonko abeo togovio mizoreke beleke yo cho do nya foto gan yi da kona agberumia yo cho ga ke cho nelia ni bale se onko ni tomo yo lima la nyo ke ni le nu ha mo bo yo bada tia ni bale se imonko yo nya woro ni alo do zima no aba nyo alo o le kenya o ke ngbo chibe no anyo o le ga ba o no fu ra mi edio no mi asibe ni ke no te fere ka no anyo o ngba jo na ne mi jo ni go ti digiti mo o no gbulo nyare ni no nya to kure yabo du nyawo du ko la forme du populon ja lo mandat nouveau mandat que gbaja o ya prestation de serment mo go mo ni de lo be ya te wo o pa ma to ko ko ri ni be aja polo du ya akoko yin to ko da ne e ja prêter serment le to mo le ga yu ke me ne ga ki a jogbe anya te pe le yime di me ku me dima mea ala te o mande ka kala wun bo anani ben ta sese apasese une prestation de serment et o gbele toa dumo vio ne ton kuto tari manga to gaba de Togo le 2020 bo ne be mede to be e to e nya pasese momo e nya amopoko momo e nya molele momo et nous que nous y a te faire ya très tout ya très tout mais ma wanto le diko le miapon mo do apone miam amatitia podro le pay ko ya bolenti nya du gbera ta to bovio ku kwa du gbera ta amatitie ni menya ala do itwala wa ta kan ne ba dura la ta la ma si ni yo ka ma jijibe akpo kan gbo ti pe ne che ko mo do yo ne do eli ala ba ku bo nu ye mo to mo jijibe akpo kan gbo ti pe ba ku a e po gbolo mo do apere mi Miatamido 98 75 35 86. Il y a quelqu'un qui... Allô? Non, viens tout le temps.
Allô? Hello? Madogbe. Makobelo. Madakuma Mianiko. Robert de Tikopo. Robert, toi de Tikopo Miletodi. Ok. Tu veux le que mille blanyawa. Ole globe coronavirus. Tu vois, ola amo kori gangba avec ado medila home. Votre tuma odia. Eko lebe kori na nare nyako eni le blona makane jama odura yo vale lama. Ole globe politique maya marina so kuma lo to abu abu do koduna vai yo to ya so yo be do kodware e ya ka emi ga bloto e wan ti o ni pogamo gbajina nya izare Mi d'accord. 98 75 35 86. N'a qu'elle vient ici. 1103.7 FM dit. Radio La Voix de Vaux. Blassier qui va ni. Blandrevo à temps. Blatonvo à temps. Planivo à den. Allô? Allô? Madogbe. Bela. Madakuma Yaniko. Encore un fan de l'Okomi. Après toi, fin de l'Okomi Yamicho. Dawati. Miletoji. Benade. On a coupé un édit, vide de Todi Noto. Benade. Miabe Togoare, ancien ministre Maniero. Allez. Ancien ministre Laniko et ancien président Mathieu Nanya. Il a bien fait. Et Vegore, au coronavirus, on l'a sorti au bobo. Pas correct, me va faire. EGCA. Et Togon, il sort 27 avril. Et vous déplorez, vous cachez Venia. Il y a un peu de cachet à Kembe, le 27 avril Venia. Il y a bien fait. Ils arrivent. 98 75 35 86. Il y a quelqu'un ici. Allô? 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 Madogbe. Bravo. Madakuma Yaniko. On a fait un tout quand je. Miletoji. Madakuma Misabe. Fofo. On dirait bien là. Miletoji. Là, c'est vrai. Tout le monde sait la madame Tane, madame Gonia. Amasiam le Togo Sabagon. Amajo a Siguba, Lomio Tugua, Sodo, or Sansia, Yadumuvioa, et le Gomaneno. I think that is the German going over. Maybe saw a moelle and me, Cassinia, the dream of bringing the car. So don't tell from me, I have Cassino. Voila, that one of Fabric Mono. Oh, the Senemia Mohubitobo, you have a farmer kill of Mogo. For me, I'm to Babylon, so good to me. Kafan, any yes, again. You need a Modoku, look at the sort of Wallimia, Wallimia. What me? To go see our Bamuru Tani, Amuro Goman. I forgot you were Obama among us, but so we are told. He is top of Melio, as I remember. All that persistent, my pretty son, the person. 3 young with a mouth of what persistent, my 2 years, Caracas, at a never to go a fear a domorogi, well, domorogi. I'm like, I'm going to put up Burma. A persistent member to Adicano. To go view a woolen good one, a tougher. A good Dakwa. A moment in the kind of good one, check a promo cordua. Among Banfolo, the cow will good money. A curview will good money. I ain't bad, you will good money, Javin good money. A moment in the zone of 4 wheelers to do antenna, because you all and good one for them, good one for almost about. Any what's it called? A broom of a broom of a broom. Kamika giving a kill. I'm a good global mouth, Amada, where my mouth, Mount the Abrona Padivo. Oh, to grow. Oh, fine, Mount the Padivo, Bobopola. I'm not security. 98 75 35 86. Allô? Bonsoir. Madakuma Yaniko. Oui, on a un peu Gamboa. Après toi, avec me Yomicho.
mi mi so boto mi le toji e ko bena de ani ba dia nde pe me dona povo e ko be aya ki do mi le ko ya eni fu eni entere ko te o tin to ko doa vaya uzo to ko jo pata o fo uzo ma te bena fora nya simbe la do bon unani u agbeto bi u fanya le pe me jero si si diade ti ka agbeto baba tu baba le d'accord ne o du ko pata ifo ga popo amo bena esuna iwu ne jo wa enye ma bi so gbo bena ndi kupe lu fofo mu lo ne ma anyi ne dalo no tampo ne le ka yo aputa guru ko juru kudo négociation bon ala kuta ne fa ma todo ma ne isa prene mu nyo abo nya ba ya isa la banani la ba promi fa fare est-ce que un duo pata mo président o yo ko ba le président alo wa nya bi o so ti kwa ba pata bobe togo viwa fo mi fona kwa mi fona mi tona soja dona fo ni soja dona fo ni mi tu bo pe ama bon fi que mi fo se le soja wa esu yo cha mi fo bena et pourquoi chargement vile ne trova et doit menami ne lo mi d'accord ne toji no to ke no yanti senyi ko mi d'accord na me ko mi bionya to juta afi et ko no yanti mi d'accord mo dang to la aimer la main le génie de la maison mi yobe gapoto mi to ya kunwe